शीतदिनिया फूलकोबी आपण मैंने विभिन्न प्रकार तरकारी बनई किंतु थरे बुट डाली दे एई नुआ तरकारी बनातु देखिबे निरामिष दिन में आमिष कथा जमा मन पड़िबो नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। फूलकोबीर एई दमदार तरकारी बनैबा पई एठी मु नेछि 6 पाखुडा फूलकोबी पाखापाखि 200 ग्राम रो फूलकोबी। फूलकोबी काटिबा समय रे टिके डेम्फ रखी काटिबे आउ काटी सारिबा परे हळदी पानी रे धोई नेबे। एतिकी फूलकोबी पई आमको दरकार 100 ग्राम रो बुट डाली। जेतिकी कोबी नेबे तार अधा डाली नेबे। डाली को 4 रु 5 घंटा पानी रे बतुरै देबे। डाली को भलो भाबरे बतुरै नेबे। ता छडा एई तरकारी पई आज आमको दरकार आलू। एठी मु गोटे बड़ साइज रो आलू नेछि। आपण आपनक हिसाब रे आलू कम बेसी करी नै परिबे। आलू न देले भी सेमिति तरकारी को बनै परिबे। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई गरम करी 2 रु 3 चमच तेल गरम करिबा। तेल आपनक हिसाब रे आपण कम बेसी करी देई परिबे। तेल गरम हिजबा परे प्रथमे काटी रखिथिबा आलू को देबा। आलू को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। एबे हमें आलू को भाजीबा किंतु आलू को भाजीबा समय रे कभर करी भाजीबा दरकार नहीं। सेमिति मीडियम फ्लेम रे आलू को टिके लाल करी भाजीबा। आलू को टिके लाल करी भाजिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो, देखिबा पई मध्ये भल लागिबो। आलू एमती लाल कलर हिजबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई तेल रे आधा छोट चमच जीरा गोटे रु 2टी तेजपत्र देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो प्याज देबा। प्याज देबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी प्याज को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजीबा। एबे हमें गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। सेपटे तरकारी पई गोटे सादा सीधा मसला बनेबा। गोटे इंच अदा 10 रु 12टी रसुण। रसुण अधिक देबे, अदा कम देबे। ता सहित अल्प किछि धनिया पत्र नाड़। धनिया पत्र अपेक्षा नाड़ रे बेसी फ्लेवर थाए। राग पई गोटे कंचा लंका ग्राइंडर जार देबा। ता सहित गोटे बड़ साइज रो देसी टमाटो। टमाटो टिके खटा रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। 2-3 चमच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एबे हम मसला रेडी हे गला। सेपटे चलंतु पियाज को चेक करिबा। पियाज भी देखंतु हल्का लाल कलर हे आसलानी। पियाज को हमें एतिकी भाजीबा। एबे ई तेल पियाज रे आधा छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड देबा। तेल पियाज भाजीबा समय रे अल्प काश्मीरी लंका गुंड देले तरकारी रे बहुत बढ़िया कलर आसे। किंतु ध्यान रखिबे लंका गुंड को जमा पड़िबे नाही, नहले तरकारी रो टेस्ट पूरा खराब हो जिवो। तापरे बाटी नेथिबा मसला को देबा। ग्राइंडर जार थोई 4-5 चमच पानी देबा। मसला को टिके गळै नेबा। एबे एई मसला रे तरकारी रे झोल पई अल्प लुण देबा। लुण अल्प देइथिबे परे चाखिकी भी देई परिबे। आधा छोट चमच हळदी गुंड, राग पई अल्प राग लंका गुंड, गोटे कंचा लंका मसला रे में बाटी थिले, आधा छोट चमच जीरा गुंड, गोटे छोट चमच धनिया गुंड। धनिया गुंड अधिक देबे। गोटे छोट चमच गरम मसला गुंड। बास एतिकी साधा सीधा घरोई मसला देई आज में तरकारी बनेबा। मसला कसिबा समय रे 3-4 चमच पानी देई कसिबा। गुंड मसला भलो भाबरे कसी जिवो। एई मसला कसिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई मसला कसिबा समय रे भाजी रखिथिबा आलू को देई कसिबा। गोटे समय रे 2टी काम हबो। मसला कसी जिवो, आलू भी हमर सिझी जिवो। काहेकि ना आलू को भाजीबा समय रे आमे जमा सिझेई नथिले। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी मसला को कसिबा। सेई भितरे चलंतु बतुरै रखिथिबा बुट डाली रु सब पानी को बाहर करी केवल बुट डाली को ग्राइंडर जार देबा। ता सहित 3-4टी रसुण, आधा इंच रो अदा, राग पई गोटे कंचा लंका, आधा छोट चमच जीरा देबा। बुट डाली को बाटिबा पई केवल गोटे रु 2 चमच पानी देबा। जमा अधिक पानी देबे नहीं। कम पानी देई बुट डाली को पूरा बहलिया करी बाटी आनिबे। एमिति बहलिया रखी बाटिबे। टिके खदड़ रहिले चलिबो, किंतु या ठारू बेसी पानिया करिवे नहीं। एबे ए बुट डाली बटा को गोटे बड़ जागा को देबा। 2 रु 3 मिनिट पर्यंत स्पून रे फेंटिबा, जहा द्वारा बुट डाली बटा टिके हलुका हि जिवो। तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। 2-3 मिनिट परे एठी देखंतु बुट डाली बटार कलर टिके चेंज हो जाईछि। आग अपेक्षा टिके हलुका हो जाईछि। तापरे आमे नेथिबा फूलकोबी को करिबा। करिबा पई एमिति सरू करणा नहले मोटा करणा नै परिबे। फूलकोबी रो डेम्फ धरी एमिति करि नै परिबे। जदि करणा नथिबो आउ करिबा पई असुविधा लागिबो ताहले फूलकोबी रो डेम्फ धरी छुरी किबा पनकी सहाय्य रे एमिति छोट छोट करी काटि नै परिबे। डेम्फ देबे नाही, डेम्फ टान लागिबो। काटिबा समय रे जदि बड़ खंड रहि जिवो आपण माने आउ टिके छोट कर नै परिबे। जेमिति उपाय रे सुविधा हेबो सेमिति उपाय रे फूलकोबी को काटि नेबे। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानकु गोटे अनुरोध, आजिर रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एठी सब फूलकोबी को मो छुरी रे काटि नेछि। एबे फूलकोबी कटा को नै आमे फेंटी रखिथिबा बुट डाली रे देबा।
ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ପିଆଜ, ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା କେବଳ ଭଲ କଲର ପାଇଁ। ରାଗ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କଞ୍ଚା ଜିରା ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ ବାଟି ନେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପାରିବି। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ମିକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ହାତରେ ଧରିଲେ ବରା ସେପ୍ରେ ହେଇଯାଉଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ବଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବେଶୀ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ମିକ୍ସଚର ରେଡି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 6-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ମସଲା ବି କଷି ଯାଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା, ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେମିତି ଖୋଲା ରଖି ଝୋଳକୁ 6-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। ଆଉ କଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମିକ୍ସଚରରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାତରେ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ସେପ୍ରେ ଦେବା। ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବରାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବରାକୁ ଭାଜିବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ବରାର ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ବରାର ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବା ପରେ ବରାକୁ ତଳପଟକୁ ଓଲଟାଇବା। ସେମିତି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ବରାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବରାକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଚଟୁରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ବୁଟ ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି ସବୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଦେଇଛୁ। ଯଦି ବରା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ତାହେଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ପୁରା ଲାଲ କରି ଭାଜିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ବୁଟ ଡାଲି ଦିଆ ଫୁଲକୋବି ବରା। ଏଇ ବରାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ନାକ୍ସରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପଖାଳରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ବରା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବରା ଝୋଳରେ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ବରାକୁ ଝୋଳରେ ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି କେବଳ 2-3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରା ଝୋଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିବ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳରେ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୋଲି ନାହିଁ। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ନୂଆ ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ବୁଟ ଡାଲି ଦିଆ ଫୁଲକୋବି ବରା ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।